Nagsoon nga nakadungog pa sa pulong sa Diyos nga kapunon. Dili aksidente igsoon nga namin dire tungod kay ang Diyos at doon nag-istorya kaninyong tanan. Hallelujah. Okay, igsoon sa dili pa may magsugod nag-aampo sa let us start. Igsoon, magpweta. Let us pray. Father God, in the name of Jesus, Lord, we come to your presence in the name of Jesus Christ of the Nazareth. Holy Spirit, we acknowledge your presence this moment of time. Father God, salamat Ginoo ini nga akahaponon, Lord. Salamat Ginoo sa buluhaton, Father God, Lord, in Jesus name. Salamat Ginoo Diyos sa imong katawan, Ginoo nga namati og naminaw, Father God, sa imong pulong, Ginoo. Lord, salamat Ginoo kay imong giablihan ilahon-ahon og kasing-kasing, Ginoo. Nga ang matang pulong, Ginoo Jesus, kung ilang nadungog, Lord. Salamat Ginoo kay ilang gininasabtan, Father God, sa itong mga kasayon, Lord Jesus. Salamat Ginoo kay wala yung mga anak nimo nga dili mamati, Ginoo Jesus. Salamat Ginoo kay atanan, Lord, nga naadri na mati og naminaw, Father God, in Jesus name. O wala buhat sa kaaway nga mga pangilabot, makadisturbo, makailog, Father God, sa matagusa in Jesus name. Bisan pa Ginoo Diyos sa imong alagad, kay imong gamit Ginoo Diyos sa mga pulong, Lord. Gamita Ginoo iyang bapa, Ginoo Diyos. Isip Ginoo Diyos, microphone sa imong pulong, Father God, in the name of Jesus. Lord, kanang nabati namo in Jesus name, gikan kanimo Ginoo. Salamat mo sa kahayag, Lord, gikan sa imong alagad, midan-ag diri kanamo, Father God, in Jesus name. Salamat Ginoo Diyos sa matag pulong Ginoo nga among madunggan karon. Lord, mao kini ang among kinabuhi Ginoo, ang pulong Ginoo nga among masayran Ginoo Diyos. Salamat Ginoo kay ang matag usa Lord ginamati og naminaw sa street preaching bisan pa sa live in Jesus name. Salamat Ginoo kay aduna kay istorya kanila Ginoo. Thank you Lord. Salamat Ginoo Diyos sa imong balaang nga pulong Ginoo. Ginoo, gamhanan ka nga Diyos nga magilagaran. Salamat Ginoo Diyos kay magadaig kami diya kanimo Ginoo. Hallelujah, Father God, in Jesus name. Amen. Okay, maigsoon atong daig ko ng Diyos kung kabalo ka igsoon nga awit nga gipangga. Tungod kay pinangga ka sa Ginoo igsoon. Kitang tanan pinangga ta sa Diyos, bisan pa man nagpabadlong ka sa Ginoo, wala ka gipasagdan sa Diyos igsoon, no? Ato sa awitan igsoon sa awit nga gipangga mo ako. Kay pinangga ta sa Diyos, ato sa daiggon mga igsoon. Hallelujah, thank you Jesus. Ipasaylo mo na ako, oh Diyos, dahil ko ikaw. Ipangga mo ako, matut sa pulong mo, wala na'y kapaklasan, kaya ipasaylo mo na ako, oh Diyos. Sa pangalan mo ipayaw ko, labihan ang grasya mo, nagkikahatag ka na mo, pagkasimba mo kalagaran ko, ikaw ipangga mo ako, ipangga mo ako, matut sa pulong mo. Wala na'y kapaklasan, kay ipasaylo mo na ako, oh Diyos. Dahil ko ikaw, nagkasimbaho ko, kalagaran ko ikaw. Sabisan na sa pangalan mo, ibayaw ko, labihan ang grasya mo, magkikahatag ka na mo, pagkasimbaho mo, kalagaran ko, ikaw pagkasimbaho, pagkasimbaho
Pagkasimbahan ng kalagaran ko ikaw. Pagkasimbahan ng kalagaran ko ikaw. Pagkasimbahan ng kalagaran ko Sir, mga utang na buhay na ang ato sa Halipayong kalampanan, niabot ang panalangin. Yes, Lord. Wala'y makapahimula. Hallelujah. Wala gayon akong para sa imong Kung gusto, busog ka na ako. Halikayo talampanan, niabot ang panalangin. Wala'y makapahimula. Wala gayon akong para sa imong sa makalulong lang. unsa man kahalayo ang langit, guba mo para sa tanan. Luluhod kami sa ngilan mo, sa pagsimba kami mo. O Diyos, kung sa mga halayo ang langit, guba mo para sa tanan. Ikaw akong Diyos, ikaw ang puso, halipay ko Sa kung gusto. kanako. Yes, Lord. Halipay yung kalampanan, niabot ang panalangin. Makapahimula. Wala kayo'y bago para Sa imong ugma, sa makalulong lang. unsa man kahalayo ang langit, guba mo para sa tanan. Luluhod kami sa tilan mo, sa pagsimba kanino. O Diyos, kung sa man kahalayo ang langit, guba mo para sa tanan. Ikaw akong Diyos, ikaw ang puso, halipay ko.
afternoon sa mga tagusan, maayong hapon, pag-usab ka natong tanan, mga igsuon, kami na sad nananasad ni diri aron sa pagwali sa pulong sa Dios sa maayong balita mga maoy makaluwas sa katawhan. So before ta magsugod, ako na nga i-announce igsuon na atay live no pwede kayo mo nga feel free to watch and to listen sa pulong sa Dios sa live every day sa Facebook account ni Pastor Jury Robles Canillo na Facebook account. And mag-live na si Pastor every day, alas 7 paingon sa alas 8 sa buntag. And then nasad ta sa gabi, 7 to 8 sa gabi, every day igsuon. So nga naman, anong daghan man kaayo nga mga magwawali karon nga kanabang nagkadugay ang kalibutan, nagkadaghan hinaw ng mga wali sa Facebook. Kibalo ba ka igsuon nga tuod na siya kay ang kalibutan wala nagkabata. Ang kalibutan nagkatigulang. Buot pasabot, ang pagbalik sa Dios nagkaduol. So pangutana, ready na ka nga mga tubang sa Dios? O dili pa siguro ta ready no. Pero kini lang sa kibalaman ta nga atong kinabuhi di sa kalibutan kay mubo ora. So inigkamatay nato andam na bata nga mga tubang sa Dios. Kailangan man ta nga ang katong number 1 dugay pa man na mabalik ang Ginoo kay ingon sila nga hapit na daw hapit na di ba kabantay ka na igsuon kibalo ka sige butang ta lang buol layo ka. Number 2 inigkamatay nato. Ready na ba ka nga magtubang sa Dios? Are you sure? Nga you're 100%? Nga so, kung nagtuon sa iyang pulong ato ang ato mga Bible. So, mo dyan ay pinaka-importante. No, ayaw na pag-ato Amerika para lang dyan nga makaduol or maka-visit crowd. Grabe dyan, kabanggiita nga church. Grabe dyan kanindot ang simbahan sila. English pa. Siyempre, Americans na sila. So, no need na ta mga atong Amerika para lang dyan nga makasiguro ta sa atong kaluwasan. Kay ukba lang imuhang Bible na nasa imuhang aparador, nasa imuhang altar, nasa imuhang bedside, nga wala dyan mo gi-open, sukad masukad, ablihin na igsuon diya sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1 verse 9 to 11. Okay, so ato nang ablihan, no, atong basahon 1 Corinthians or Unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 9, paingon sa 12. Okay, so, ang pulong sa Diyos nagaingon, kay sa Diyos kami isig ka magbubuhat o kamo mao ang uma sa Diyos. Kamo usab mao ang balay sa Dios. Sumala sa hiyas nagihatag sa Dios nga rikanako ug sama sa usa ka batid nga magtutukod. Gipahimutan ko ang katukuranan ug lain na ang magtukod sa balay dinhi niini. Apan kinahanglan magmatngon ang tagsatagsa unsaon niya kini pagtukod. Kay wala nay laing katukuranan nga ikapahiluna ni bisan kinsa gawas sa napahiluna na nga mao si Hesukristo. May pipila nga mogamit og bulawan, plata o bililhon nga mga bato alang sa patukuranan. Ang uban mogamit og kahoy sagbot og dagami. So igsuon naapo na siya English na translation na pulong sa Dios. So before nato siya, okay, let's pray. Mag-pray sa ta before ta magpadayon. Lord, salamat sa pulong nimo. Thank you, Lord, sa imong Ginoo.
Ginoo nga mensahe Lord nga ginapaabot diri kanamo Lord this moment of time. Thank you Lord sa mga kasing-kasing Ginoo nga madinawaton and Lord andam jud nga mamati. Whatever it is na imuhang isulti kanamo Father God, amo kini Lord nga amo kining dawaton, amo kining tuuhan Father God, and Lord tungod kinaaman sa imong pulong Ginoo kana ginasulti. Amo kanang buhaton Father God, tungod kay ang pulong nimo nagasulti kanamo nagasaad nga bulahan kadtong namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Father God, thank you Lord in the name of Jesus. Tanang nga mga plano ni Satanas karon nga tagnaa, karon nga adlaw against your people. Aron dili sila mamati, aron dili sila mabalik kanimo Father God. Kining tanan Lord nga mga buhat sa kaaway akong pagabalion, pagatugmokon in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Tanang nga mga yugo sa mga kasing-kasing nga rebellious, mga yugo sa tanan nga nagatap-tap sa salabutan sa mata usa para dili nila masabtan ang pulong sa Dios. Tanang nga mga espiritu sa pagkadebatidor, hard-headed, rebellious hearts, in the name of Jesus, akong pagaputlon, I will break and destroy all the chains of Satan sa kinabuhi sa mga tao nining nga dapita. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, be loosed in the name of Jesus, Satan. Demons and all evil spirit nining dapita, gawas pahawa kanan nining dapita, because this place is covered by the precious blood of Jesus Christ. This place is the Holy Spirit na ang namuhat nining dapita in the name of Jesus. Father God, I entrust to you, Lord, everything, Ginoo, everyone, manaminaw. Thank you, Lord, because ikaw na ang bahala nga magpasabot sa matag usa, Father God. Dili kami, but ikaw, Ginoo, ang among gitugyanan sa kinabuhi sa mga tao, Father God, na ang tanan maluwas, ang tanan, Ginoo, mabalik kanimo, mga lagad kanimo, Father God, at mag-enjoy sa gahom nga imong gihatag kanamo, imong gitagana, gisaad, diri kanamo, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory belongs to you alone, Father God, in Jesus' name. Amen and amen. Okay, sa igsuon, glory to God, nadalay ko ng Diyos sa ihang pulong karon. Makita nato sa 1 Corinthians chapter 3 verse 12. Okay, so na po verse 11. Kaya wala na'y laing patukuranan. Kasa'y patukuranan? Pundasyon or foundation. Diba the Word of God says sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11, igsuon, kini nga verse nagpadayag diri kanato nga wala na'y lain pa nga dapat nga pundasyon, no ato nga pundasyon sa atong pagtuo. Wala lain nga atong sandigan kundi si Jesus Christ lang. Jesus Christ is the Word of God. Okay, so before na, atong basahon ng verse 11. God says, for no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Wala na'y laing pundasyon, wala na'y laing patukuranan, may kapahiluna ni bisan kinsa, gawas sa napahiluna na nga mao sa Jesucristo. Usay po pasabot. Abot pasabot igsuon, ang ato lang jud igsuon karon no sa imong kinabuhi, sa imong mga prinsipyo na willing nimong pakamatyan ang pangutana, ang pundasyon ba ana nga mga prinsipyo, ang pulong ba sa Dios or ang imuha lang nga huna-huna? Sometimes your principles is the reason why people go to hell. Because ang ilang prinsipyo, kung sa ilang ituhan, sukad pa sa pagkabata, mo na jud na hangtod na matay. Bisan pa man og nakadungog sila sa pulong sa Dios, dili jud mabali ang ilang prinsipyo. Mao na igsuon nga ang tao luoy jud kaayo. So karon, igsuon kinahanglan ang pulong sa Dios nga naadyoy rason nganong Lord nganong mao man nga verse ang amo ang gitun-an karon. Usay pud pasabot sa pundasyon. Kaya again, for no other foundation, wala na'y lain pa nga patukuranan, pundasyon, can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Okay, atong basahon. John chapter 1 verse 1. Igsuon,
Jesus Christ, kinsa man na si Jesus? Usa may kalainan ni Jesus Christ ug sa Dios Amahan. Okay, so you need to know that God is only one. Usa ra ang Dios. Jesus Christ, God the Father, and God the Holy Spirit is one. Okay, John chapter 1 verse 1. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na. Take note, ang pulong uban sa Dios. Ug ang pulong Dios. Diba? Ang pulong Dios. Kini atong ginabasa karon sa Bible, whatever it is written sa Bible, this is pulong sa Dios. And nagingon sa John chapter 1 verse 14, ug ang pulong nahimong tao. Kinsa man ang tao? Ug nipuyo uban kanamo puno sa grasya ug kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya. Ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Okay. Diba ang una akong giingon nga kinahanglan jud nga atong basahon di ay muni akong sayop sa una kay dili jud ko magbasa og Bible. Walay simba, walay basa-basa. So nara jud diri ang tanan. So John chapter 1 verse 1, si Jesus Christ mao ang pulong sa Dios. Okay, so atong basahon sa English. Igsoon na sa John chapter 1 verse 1. Kaya ang pulong sa Dios nagasulti no nga Jesus Christ is the Word of God. So dapat ato na siyang masabsar igsuon nga si Jesus ang pulong nga atong gitun-an karon. Pulong lang ni siya ato lang gibasa. But this is Jesus Christ. Sama lang ang Dios na tigsulti nato. Because Jesus is the Word of God. Okay, John chapter 1 verse 1. Basahan lang ninyo ha sa ihang balay. So i-take note na siya nga verse. John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Verse 14. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, klaro kayo sa Bible nga si Jesus Christ mao ang pulong sa Dios. Sa wala pa si Jesus nagpakatao, siya ang pulong sa Dios. Diba? Ikaw, naman jud kay baba, no? Inigsulti nimo kanang pulong nga nigula sa imong baba, o ikaw, isara mo. Dili na siya lahi. For example, nagbarog ko sa tudangan ninyo. O naay Rhea ni siya. Ang akong tingog, nadunggan dito. Ang tiyog nako, Rhea rapod na. Si Rhea rin nagstorya. So ako, o akong pulong, isara. Mapunta ang Diyos. And then, sa Diyos lang, ang pulong sa Diyos, God is so powerful. Na ang pulong niya, nahimong tao. Aron, gipadala niya sa kalibutan, aron kita maluwas. Okay, again, John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So ang pulong, Diyos. Jesus is the Word, therefore, Jesus Christ is God. God says, John chapter 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. So walay lain nga kuan, asa na puntahan, no? Paingon sa langit, kundili pinaagi lamang kay Jesus Christ. So igsoon karon, sige. Sa imong kinabuhi karon, gisultihan ka sa Dios na kinahanglan ang imong pundasyon sa imong pagtuo, ang imong kanabutang nga foundation patukuranan, kinahanglan nga nakadepende sa pulong sa Dios.
Bisan pa man, sige lang isuon, bahala na. Og naana ka sa mga 50s, naana ka sa mga 70 plus, but basta na pa kay kinabuhi, dili pa ulahi ang tanan. Kinahanglan, tanan na mga prinsipyo nimo nga against sa Bible, isurrender na sa Diyos nga Lord, dili man kini maoy. So igsoon dapat bitaw, dapat nga masindot gani nga inana na imong edad nga nakasabot na ka, nandot dali kayo nga naala ka sa sakto nga edad nga andam ka nga mo kana bitong mudangop sa Dios nga Lord, i-correct ang mga butang sa akong unahuna nga dili mao. Kay sons ganina di ba naka-mention ko nga ang atong mga prinsipyo sa kinabuhi muna siya usa sa mga hinungdan nga maimpyerno ta. For example, dili jud ko maminaw basta na ay magwali. Kaya usa ko namatan, mao jud na akong pakamatian. Yang pangutana, ang relihiyon di ang makaluwas? Sige, okay ra jud tayo na igsuon. Basta importante, kanunay ka nga puno sa pulong sa Dios. Ang nakaapan manggod, dili ka maminaw kay lagi mo ang mindset kay unsay namatan mo pakamatian. Ang namatan mo pakamatian. Ang pangutana, isa ka dapat Bible. Okay naman jud na. Na imong prinsipyo. Okay na igsuon, basta ang importante, puno ka kanunay sa pulong sa Dios. Pero, ang atong mindset, ingon ana, pero ang atong na kinabuhi, wala dyan sa'y panahon sa Dios. So, inig ka matubang nimo sa Dios. So, chapter 3, para lang dyan na matuotangan na ay impyerno. Kinahanglan pa ba nga duslako ng kalima para lang dyan na matuotangan na ay langit. Unsa man igsuon ang imong gipaabot para lang dyan na maminaw ka sa pulong sa Diyos. Salamat sa Ginoo kay gi-remind ka sa Diyos igsuon 1 Corinthians chapter 3 verse 11. For other foundation can no man lay than that is laid, which is, so sa Bisaya atong Bisayaon, which is Jesus Christ. Okay. Kaya wala na ilaing patukuran ni bisan sa sa napahilunan na mao si Hesus Kristo. Wala nila patukuran na meaning foundation for other foundation. Wala nila foundation with can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. So, kumusta man ta? Igsuon. Ako, isang kagalingon, kumusta man ko? Ang ako pa mga
prinsipyo sa kinabuhi, ang mga butang ba nga akong ginatuuhan sukad pa sa akong pagkabata, hangtod nga naglabon ko buot, nakadepende ba ni sa pulong sa Dios? O huna-huna ran ako ni? Igsuot kinahanglan nga sa pulong sa Dios lang. No? Pero butang dili jud ka motuo unless naa sa Bible. Dili jud ka motuo unless gisulti sa Dios diha nimo. Dapat ingon ana. For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. So, kinahanglan na tugod karon sa everything for you, the word of God. Imagine na ang desire sa kasing-kasing sa tao nga layo sa Dios. Muna ako sa una. Nag-desire jud ko ba nga makaila pa jud ko sa Dios pag-ayo. Kaya wala jud ko'y hanaw. Kanabang except sa pagpanguros, wala na jud ko'y hanaw bahin sa Dios. Nangutana jud ko ana sa kaugalingon na every time nga malisang ko, every time nga kulbaan ko, magupod din ko sa rosaryuhan. Sa una, kay Katolik man ko sa una. Magupod ko sa rosaryuhan, manguros. Dapat sa punto nga makaingon ko nga, unsa man ni, ano, kisa man na si, in the name of the Father, kisa man na si Father, kisa man na si Son, kisa man na si Holy Spirit. Lord, ingon sila, isara ka, anong tulungan? So, daghan mga questions sa imong hula-huna. But the moment you began to open your Bible, to know the Word of God, mamati ka sa pulong sa Diyos, diha, i-reveal, ipadayag sa Diyos ang iyang kaugalingon sa imuha igsuon. Ayaw nagyang kanang malingaw ka sa mga hutsaka, mas busy ka sa outing, wala ka tayong sa pagsimba, mas ganahan ka nga mag-party kaysa mag-appeal sa mga church services. Igsoon na kapangutana ba kasi mong kaugalingon nga, am I ready to face God? Am I ready to face God's judgment? Or just go with the flow? Because we only live once. Dapat enjoy ang kinabuhi. Igsoon ang kinabuhi after death dito sa impyerno is very brutal. Dili basta-basta. Pero dito sa langit, syempre hayahay. And walay lain nga gusto ang Dios nga kitang tanan malangit, kitang tanan maluwas. So igsoon karon ang pulong sa Dios nagasulti. If gusto ka igsuon nga mamatay ako na mamatay man dyan ang tao, ako mawala man dyan ko dyan sa kalibutan when the right time comes. Pero I am 100% sure nga kauban nako ang Dios hangtod na sa kahangturan. And gusto sad ko, gusto ang Dios igsuon nga kauban sad ka niya. So if gusto ka na gusto ka igsuon nga malangit, gusto ka nga maluwas, so just believe this word of God sa John chapter 3 verse 16. And then after this, igsuon natin prayer nga pagabuhaton. Ang imong buhaton is just follow this prayer, take it as your own prayer. Huna-hunaa nga ikaw ang nagstorya, nakigsulti sa Dios ana nga pag-ampo. Sumusunod ka sa kuha sa pag-ampo, bali repeat after me, but take it as your own. So mabasa sa pulong sa Dios sa John chapter, muna siya buhaton, this is the only way nga ang tao maluwas. This is the only way
that he will be saved. So John chapter 3 verse 16, igsoon, God says, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Perish, dili na daw malaglag, maintyerno, but will have everlasting life, kinabuhin, walay katapusan. Kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Ang Bible nagsulti, aron ang tanan nga motuo kaniya. Wala joy good works, wala joy religion, wala joy kanang kilala magpabaptize kain water. No. Aron ang tanan nga motuo. Whosoever believeth in him, dili na malaglag, kundi makabaton o kinabuhin dayon. And then, sa Romans chapter 10 verse 9, ato lang yung basahon because the Word of God is very important kayo jud na atong madugan. Okay, so nga na pulong sa Dios sa Romans chapter 10 verse 9, but if thou shalt confess with thy mouth that the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, you shall be saved. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo og sa kinasingkasing di ay dapat mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Ang pangutan na igsuon, mutuo ka nga si Jesus Christ is God, mutuo ka nga si Jesus Christ gibanhaw siya sa Dios. Igsuon na pulong sa Dios na gaingon nga kung mutuo ka, iyon na pulong sa sa John chapter 1 verse 12. But as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Apan katong midawat ug misalig kaniya kay Jesus, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Kung ibuting tuuhan si Kristo, ay mawang pagtuo, inabitaw nga ibutang sa pulong sa Dios igsuon, mahimo kang himuon ka sa Dios na anak sa Dios. Nga naman. Okay, last verse. Igsuon, kabalo ka nga karon nga dili ka kaanak sa Dios, anak ka sa yawa. Okay, so this verse is very sensitive. At the same time, mas nindot igsuon nga basahan jud nimo sa imong Bible. John chapter 8 verse 44. This is literal nga pagsulti. Ye are, so ang pulong sa Dios sa English lang sa you are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. So ang tao di ay nga dili pa anak sa Dios, anak din siya sa yawa. Ngun ang normal ra sa tao, normal ra sa imuha, sa ako sa una, ang pagbuhat og sala. John 8:44. Mga anak kamo sa inyong amahan, nga mao ang yawa, ug buot kamo mosunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdan, wala gud siya modapig sa kamatuuran, kay wala man kaniya ang kamatuuran. And then, take note sa last na statement igsuon. Kung mamakak siya, natural lamang kana kaniya, kay bakakon man siya og amahan sa tanang bakak. That's why it is very normal for us to do sin, magpakasala, because anak ka sa yawa spiritually. And ang pulong sa Dios nagsulti John chapter 1 verse 12, apan katong midawat og
ug misalig kaniya kay Jesus Christ. Gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. So, this will end with the question nga igsuon. Now is your time, moment to choose between God or Satan. Kinsay pilion nimo? Karon ang panahon nga pili ka, kinsay pilion nimo? Gusto ba ka nga mamatay ka nga, pabiling ka nga anak sa yawa? Or mubiya ka diri sa kalibutan nga nahimo na tang anak sa Dios. Tungod kay nagtuota sa pulong sa Dios, nagtuota kay Jesus Christ nga nagpakamatay siya sa krus, nagpalansang siya sa krus aron kita maluwas. Igsuon ang Dios andam nga magdawat sa imuha. Maabitaw nga naami diri because God is waiting for you nga mag-repent, nga maghinulsol. Kay unsa ra ba daw ng pahulay oy? Okay ra jud kay sa mo adjud nga magabian ni. Okay ra sa mo nga mag-holy, ganina simba, karon wali. Basta kay wala lang jud tao nga ma-impyerno. Wala lang jud tagahagnaya nga impyerno paingon. Unsa ra ba jud ng pahulay? Mamahulay man ta ugma. Wala may klase. Pero ang impyerno, wala na jud nay katapusan. Okay jud tayo. So ang Diyos, grabe. Nag-anto siya. Okay jud tayo. Aron lang jud nga walay tao nga ma-impyerno forever. So, dawaton ba nimo si Kristo? Dawaton ba nimo si Jesus Christ? Karon, as your Lord and personal Savior. Igsoon, andam ba nimo nga dawaton si Jesus isip imong Dios o personal nga manluluwas. Nagtuo ba ka nga si Kristo nagpakamatay, nagpalansang dito sa krus sa Kalbaryo, aron lang jud maluwas ka? If your answer is yes, then confess it with your mouth. Follow this prayer. Sunod ka, igsoon nini nga pag-ampo. Kini siya nga pag-ampo na ngayon kagpasaylo sa Dios. Nagpasalamat ka, and then dawaton nimo si Kristo. So all you need to do is close your eyes, ipiyong ang imahang mata, iduko ang imahang ulo, and number 3, pray this prayer sincerely. Pag-ampo, ani nga sunda ni nga pag-ampo sa kinasing-kasing gayud. Okay, let's pray. Igsuon, kung andam nimo, kung dawato nimo si Kristo, langit ka paingon. That's God's promise. And God will not fail you. Okay, so let's pray. Igsuon, sunod ka, nini nga pag-ampo. Ginoong Jesus, Ginoo, salamat sa imahang paghigugma ug sa imahang kaluoy ngari kanako. Sukad pa kaniadto hangtod karon. Ginoong Jesus, pasaylo ako sa tanan nakong mga sala, sa pinulungan, sa binuhatan, sa hunahuna, bisan pa man Ginoo sa pananaw. Ginoong Jesus, pasaylo ako sa mga butang nga akong nabuhat sukad pa sa pagkabata hangtod karon nga taknaa. Mga butang nga wala ka nalipay Ginoo. Ginoong Jesus, nagtuo ko na ikaw nagkamatay, nagpalansang sa krus, ug sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, ug karon Ginoo nagalingkod ka sa tuong trono sa Dios Amahan. Ginoong Jesus, dawaton ko ikaw ug tuohan isip akong Dios o personal nga manluluwas. Sulod ka Ginoo sa kong kasing-kasing karon
na ang hari o Diyos sa akong kinabuhi. In Jesus' name, Amen and Amen. Igsuon, remember God's promise, John chapter 1 verse 12, apan kadtong midawat ug misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. I don't know your heart. Di na ko makita imo kasing-kasing, but God sees your heart. And siya ang naghimo nimo nga anak, dili ako. So, atong utana, when you face God's judgment, ayaw kong ina nga wala kibalo ang Diyos na nagtawad ka sa iya. Diba? So, mas maayo nga ang atong pundasyon, ang atong mga prinsipyo sa kinabuhi, nakadepende lang dyan sa pulong sa Diyos. Unsa man ang pulong sa Diyos? Bible. Dili Quran, dili. Unsa pa man nga mga kanabang mga booklets. No. Bible, the Word of God alone. Muna siya ang pulong sa Diyos nga sa Biblia. So, igsuon, pulong sa Diyos lang jud. Dili jud ka mapakyas when the time comes. Sa mga tubang ka sa Diyos, dili jud ka maulawan because ang pulong niya ang imong gikuplan. And ikaw sad, ako, glory to God. Kay mao na siya ang atong kinabuhi, ang atong buhaton gikan karon ug hangtod sa kahangturan. So, let's close this with a prayer. So, mag-pray ta. I-pray igsoon sa Ginoo ang tanan nga gusto nimo mahitabo. Let's pray. Father God, in the name of Jesus, salamat Ginoo sa mga tao, Lord, nga imong gibala, diring dapita, Father God, ang mga dungog sa pulong nimo. Salamat, Father God, because Lord, your word, Father God, I will seal it, Father God, tanan ng mga pulong Ginoo akong pagasilyuhan, pinagisunahang dugo, pinagisunahang nga Espiritu, Father God, nga dili, jud kini masakmit sa kaaway, Father God, sulod sa kasing-kasing, o gunahuna sa matag usa ka namo, Father God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat, Father God, kung magapatubok kini kanilang tanan spiritually, and salamat kung magaligon kini kanila, Father God, o Lord, salamat kay ang pulong nimo nagmadinaugod sa among kinabuhi, Father God, in the name of Jesus. Tanang nga mga kanak kanimo, Lord, nga nagadawat kanimo as their Lord and personal Savior, tanan nga mga tunglo sa balatian, mga tunglo sa problema, mga kabalaka, mga kalisang, mga panghadlok ni Satanas kanila, in the name of Jesus, I rebuke you, Satan. Bilis sa kinabuhi sa mga katawan sa Diyos, mga kaanakan sa Diyos, mga demonyo sa balatian, gawas, pahawa, karundayon, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, bilis in the name of Jesus. Salamat, Father God, tanang Lord ng mga tunglo Ginoo sa bisan sa paman ng mga klase sa balatian, Lord, nga bugto na diha kanila, Father God, in the name of Jesus, because their body are now the temple of God, their body are now the dwelling place of the Holy Spirit, in the name of Jesus, according to your word, Father God, nga Lord, si bisan pinsa nga magahilabot sa templo sa Diyos, tagalaglagon sa Diyos, kaya balaan ang templo sa Diyos na mawamong lawas, Father God, in the name of Jesus. Holy Spirit, Lord, heal everyone. Ginoo, salamat sa pag-ayo nimo sa tanan, Father God, na mga katawhan nga nagadangup kanimo. Salamat, Father God, kung mga lagad sila kanimo, Father God, in spirit and in truth, Father God, with a heart, Father God, full of sincerity, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat, Father God. Thank you, Holy Spirit. Balaygon ka, Diyos, sa walay katapusan, talang dungog o himaya. Salamat, Father God, for wherever they go, wherever we go, Father God, kining adapted, Lord, is covered by your blood. Parang mga plano ni Satanas, mga aksidente, mga pangitabo, Father God, na dautan, mga krimen, in the name of Jesus, akong pagapuson, pagaputlon, kansilon, tanan, na mga laraw sa yawa, Father God, against this place, and against everyone, na namati sa tulong mo, Father God, in the mighty name of Jesus, safety kayo sa tanan, sa
Sad. Okay, so lasad, imig na, tanan. So, sa dili pa may mga lakaw, among invite na if you want. So, always yun na lang mga ginasuti no sa inyo nga. It doesn't matter where church you will go every Sunday. Ang importante, ang inyong kasing-kasing nga nahiusa diha sa Dios. So kami, malipay sa pagmi nga naasad mo, nga makauban mo na mo. So every Sunday, natin panimbahon every alas 8,